dimanche, le mois de prière, nous célébrons ensemble la naissance de Saint Jean-Baptiste. Et on voit que notre Église, inspirée par le Saint-Esprit, nous présente le Saint Jean-Baptiste à chaque début d'année. Le premier dimanche du mois d'août, l'année copte, on se souvient aussi, on se rappelle de Saint Jean-Baptiste. Et en début d'année, on parle aussi de Saint Jean-Baptiste. C'est une annonce, c'est un message. C'est comme a dit Isaïe, une voix qui crie dans le désert. Préparez le chemin du Seigneur, rendez droit ses sentiers. Cet appel qui nous revient dans chaque début, nous rappelle que les débuts sont toujours des débuts de repentir. Des débuts qui me mènent vers que je rentre en moi-même et que je cherche d'où est-ce que je suis tombé, et je reviens pour me redresser et continuer mon chemin. D'ailleurs, le prénom de Jean veut dire « Dieu fait grâce ». C'était comme si c'était le cri du cœur d'Élisabeth qui dit « Dieu a fait grâce à moi et à Zacharie », deux personnes très âgées qui ont perdu espoir d'avoir un enfant, et là, Dieu fait grâce. Et si on regarde la grâce de Dieu et le repentir, c'est vraiment une grâce du Seigneur qui nous donne tous les matins d'être encore en vie. Une nouvelle chance de repentir, une nouvelle chance qu'il nous donne pour retrouver son chemin, pour nous redresser, pour changer nos comportements, changer comment on le voyait avant et rentrer dans les profondeurs. Malheureusement, Saint Jean était dans une époque de pharisiens, une époque où il y avait des gens qui se croyaient des hommes justes, des hommes de la loi, des connaissants, des gens qui connaissent les Écritures, qui connaissent les rites, qui connaissent toutes les Écritures, selon leurs pensées, mais qui avaient oublié un élément très important pour leur salut, le repentir. C'est pour ça que Saint Jean est venu le précurseur, juste avant le Seigneur, juste avant la naissance du Seigneur. On célèbre sa naissance pour se souvenir qu'il faut rentrer dans les profondeurs. Ce n'est pas suffisant de rester à la surface. Ce n'est pas là où les poissons peuvent trouver leur vie. Si les poissons nagent pas dans les profondeurs, ils meurent. Si tu ne rentres pas dans tes profondeurs et tu cherches sa vraie présence dans ta vie, tu as tout raté. Si tu ne vis pas d'une manière réelle ton christianisme, tu as tout raté. Parfois, on pense qu'on a fait notre devoir. Oui, j'ai prié, j'ai lu un passage biblique, j'ai fait ci, j'ai fait cela. Ça y est, Seigneur, j'ai tout fait, je suis juste dans tes yeux. Tu dis, attends, mais ce n'est pas ça ce que j'attends de toi. J'attends plus. C'est le commandement du Nouveau Testament. Un nouveau commandement. Est-ce que tu vis l'amour? Est-ce que tu vis le partage? Est-ce que tu as un cœur de chair? Est-ce que tu reconnais la faiblesse des autres? Est-ce que tu reconnais leur manque de puissance? Ou parce que tu es juste, tu fais que juger les autres? Un appel vraiment très important qui nous revient à chaque fois qu'on se souvient de Saint Jean-Baptiste. Dieu fait grâce par le repentir. Tout le monde est troublé par une épidémie, une nouvelle, quelque chose qu'on n'a peut-être jamais vécu, qu'on n'a jamais reconnu. Tout le monde est troublé. Il ne sait pas comment faire, comment gérer cela. Des gens qui cherchent des décisions politiques, mais parfois se plantent. Et peut-être plus que parfois, souvent se plantent sur les mesures qu'ils nous annoncent.
parce qu'ils ne savent pas ce qui nous cache et nous cache et qu'est-ce qui va se passer demain. Ils cherchent des solutions, mais pour la première fois, l'homme se trouve face à quelque chose où il ne sait pas vraiment. Parce qu'il a pensé qu'il a tout le savoir, qu'il connaît tout, qu'il maîtrise son avenir, qu'il maîtrise ses chances dans cette vie. Mais c'est un appel différent qui nous traverse tous. Peut-être dans notre entourage, on a appris des gens qui ont souffert de cette maladie ou même qui sont passés et qui sont morts. C'est un appel pour chacun de nous. On a tous une chance. Le Seigneur nous dit, chaque matin, tu as une chance, une nouvelle chance pour me connaître. Mais est-ce que tu cherches à connaître le Seigneur? Le Seigneur ne se résume pas à des devoirs à faire dans ta vie, mais tu dois passer un temps à chercher. J'ai écouté un sermon de Abouna Tadros et il a vraiment évoqué une dimension très importante qu'on a besoin d'avoir dans notre réflexion et dans nos lectures. Il dit, quand je lis un passage biblique, je cherche à vivre ce passage. Je cherche à me plonger dedans, à rentrer dans les profondeurs, chercher dans les coulisses. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est d'ailleurs une méthode de Saint Jacques le Sarroc. Et ça, il a pris, comme il l'a exprimé dans son serment, de ce grand saint, qui cherchait dans les coulisses pourquoi ils ont fait ça. Et c'était une réflexion à travers laquelle il a rédigé des homélies qui nous ont même donné des sentiments au-delà de ce qu'on est en train de lire. Et c'est ça ce que le Seigneur nous cherche à vivre. Est-ce que quand tu lis un passage de Ésaïe, tu te mets dans le contexte pour savoir pourquoi il a rédigé cela? À qui il s'est adressé? Quel était le souci ou l'épreuve qui le traversait? Et tu cherches à extrapoler ça sur ta vie personnelle et savoir, mais c'est quoi ce que je peux apprendre? C'est quoi mon message personnel? Est-ce que tu fais cet exercice? Est-ce que tu t'entraînes pour vivre le repentir, pour fouiller les recoins de ton cœur et trouver les failles, trouver là où ton cœur il glisse, il n'arrive pas à se tenir comme un cœur de chair. Saint Jean, par son appel, qui nous revient tous les ans, qui nous revient à chaque début d'année, une chance. Une chance pour chacun de nous de rentrer dans lui-même, chercher, fouiller, pour préparer la crèche, la vraie crèche dans laquelle il reçoit la parole de Dieu. La parole du Seigneur qui cherche à demeurer en toi, à être une parole vivante. Saint Jean, qui était dans le ventre de sa maman, c'est lui qui lui a appris que c'est Jésus qui arrive quand Marie est rentrée chez elle. C'est lui qui était en train de danser de joie et c'est lui qui a annoncé à sa maman. Donc toi qui portes en toi le Seigneur, Jésus, lui-même, par le baptême, par sa parole en toi, est-ce que tu le reconnais quand tu le vois? Est-ce que tu le reconnais quand tu avances pour le prendre, son corps et son sang? Pose-toi cette question aujourd'hui. Est-ce que je te reconnais, Seigneur? J'ai envie de te reconnaître, de t'accueillir par mon cœur, ma conscience et tous mes sens pour que tu habites en moi et que ta parole soit vivante à l'intérieur de moi. Gloire à lui éternellement. Amen. سمع كلام الكاهن التقي زكريا ان اليصابات زوجته قد ولدت ابنا في شيخوختها ففرحوا معها. الناس الطيبين الاسوياء بيفرحوا لفرح الاخرين وبيتبسطوا لما بيشوفوا ان في حد ربنا انعم عليه بخير او شخص ما حقق نجاحات او انجازات، يبقوا فرحانين.
عكسهم الأشرار اللي بيتملكهم شعور بالحسد والحقد لما يشوفوا إن في حد فرحان أو ربنا اديله خير أو حاجة نجاحات. وممكن كمان ياخدوا موقف يعني أصعب، يعني في المنطقة بتاعتنا في الشرق في حزب اسمه حزب أعداء النجاح. لما يشوفوا شخص ناجح يحاربوه، أو على الأقل خالص يحاولوا يقللوا من النجاحات والإنجازات اللي ربنا حققها من خلال هذا الإنسان. يا ريت احنا نبقى من النوع الأول طيبين الأسوياء اللي يفرحوا لفرح الآخرين ويشاركوهم الفرح بتاعهم، ويفرحوا لما يبقى في خير ربنا يديهولهم أو نجاح أو إنجاز مهما يكون صغير نفرح بيه ونشجعه علشان يستمر هذا النجاح. في اليوم الثامن حسب عادة اليهود إن هم يختنوا كل ذكر، جم علشان يختنوا هذا الابن، وحبوا إن هم يسموه باسم أبوه زكريا. كان راجل كبير في السن وحسوا ده يعني نوع من التكريم ليه عشان يبقى امتداد ليه مش بس في النسل كمان حتى في الاسم. فالإصابات قالت لا يسمى يوحنا. وهنا في احتمالين ان ابونا زكريا بطريقه ما سواء بالكتابه عرف اليصابات القصه بتاع ظهور الملاك ليه على يمين مذبح البخور، او ان الروح القدس اللي امتلأت بيه امنا اليصابات وعرفت قبل كده ان امنا العذراء حبلى بالسيد المسيح، وقالت لها من اين لي هذا ان تاتي ام ربي الي؟ ومحدش كان بلغها، لكن الروح القدس اللي هي امتلأت بيه عرفت من خلاله. فيا اما ابونا زكريا بلغها بطريقه ما، او الروح القدس علمها ان يبقى اسمه يوحنا حسب ما الملاك امر ابونا زكريا بكده. ونخلي بالنا من القصه هنا ان في درس صغير، ان احنا لما نيجي نختار اسماء لاولادنا ما نختارش اسماء غريبه، نختار أسماء من قديس الكتاب المقدس، من قديس الكنيسة، شخصية تقية، شخصية بره. أولادنا لما يكبروا يتعرفوا على السيرة بتاعة الشخص ده، ويحاولوا إن هم في حياتهم يقتدوا بيه كنموذج قدامهم، يقتدوا بيه ويشهدوا للمسيح مش بس بالأقوال بتاعتهم ولكن بأعمالهم وسلوكهم وتصرفاتهم. لأن أحيانا كتيرة بنشوف بعض الأسماء الغريبة ونشوف ليه سميتوا أولادكم بالاسم ده، فنراجع الشخصيات المشهورة بالاسم ده ونشوف هل من اللائق إن احنا ندي أولادنا الاسم ده أو لا. وده بيجي حرص الكتاب على الأسماء، لأن بقى في تأثير من الاسم على الشخصية. كان ممكن الملاك يقول ربنا هيدي لك ابن من غير ما يسمي، لكن قال له لا تسميه يوحنا. يوحنا من الأصل العبري يهوى حنان، يعني الله حنان. وهنا الإشارة إلى عهد الرحمة، بداية عهد الرحمة والنعمة والمغفرة بالمسيح يسوع ربنا. انفتح في هذه اللحظة فم ولسان أبونا زكريا الكاهن وتكلم بعد 9 شهور من الصمت. وبعدين أول كلامه وأول حديثه هو أن هو بارك الله بعدما امتلأ من الروح القدس وتنبأ قائلا مبارك الرب إله إسرائيل لأنه افتقد وصنع فداء لشعبه. دي نبوة يعني كمالتها نبوة لأبونا زكريا الكاهن وتسبحها في نفس الوقت. وهنا عرف أبونا زكريا أن سيد المسيح هو المخلص اللي هيأتي، رغم أن هو لم يكن قد ولد بعد. وعارفين أن يوحنا المعمدان سبق ميلاد المسيح ب6 أشهر، لكن هو برضه بيتكلم بصيغة الاستشراف المستقبل، وبيقول أنه صنع فداء لشعبه، بيتكلم عن ميلاد السيد المسيح. وعلم بالروح أن ابنه يوحنا ده مجرد تمهيد
لمجيء السيد المسيح وللخلاص اللي ربنا أعده لكل الجنس البشري. كمان كلام أبونا زكريا كان بيتكلم عن السيد المسيح، مش بيتكلم عن ابنه. عشان كده بيتكلم وبيقول إن هو من نسل داوود فتاة، وأبونا يوحنا المعمدان مش من نسل داوود، لكن ده من سبط آخر، هو سبط لاوي، سبط الكهنوت. يتقدم أمامه بروح إيليا وقوته، ودي نبوة لملاخي النبي بيقول فيها: ها أنا ذا أرسل ملاكي ليهيئ الطريق أمامي. فيوحنا المعمدان ميلاده وفيما بعد حياته وخدمته هي لتهيئة الطريق أمام الرب في قلوب الشعب اللي كان موجود في ذلك الوقت. والرسالة دي اللي جاب بيها يوحنا المعمدان المفروض هي رسالة يكلف بيها أيضا كل إنسان مؤمن حقيقي. دورنا إن احنا نهيئ للرب في طريقا في قلوبنا، دورنا إن احنا نهيئ للرب طريقا في قلوب الكثيرين من اللي حوالينا بدعوة الناس للتوبة والحياة المقدسة مع الله. أدرك زكريا الكاهن إن الله أقام لنا قرن خلاص، وكلمة قرن هنا بتشير إلى القوة والعظمة، لأن الحيوان بيستخدم قرونه في الدفاع عن نفسه وأيضا في الغلبة والانتصار على أعدائه. فأقام لنا قرن خلاص قوي، خلاص عظيم، بيه نغلب وننتصر على الشيطان وسلطانه والخطية ونتائجها وعواقبها. هو ده الخلاص. لما نسأل إيه الخلاص، والمسيح هو المخلص. المخلص من إيه؟ من الخطية ونتائجها وعواقبها، ومن سلطان الخطية، ومن عبودية الخطية، والنصرة على الشيطان. هو ده الخلاص اللي منحه لينا واللي خلانا نبقى فرحانين ومبتهلين إن خلاص انتهى هذا العصر المظلم ونور أشرق للجالسين في الظلمة وظلال الموت. المسيح جاء لكي يخلصنا، وهو بيقول كده: ليخلصنا من أعدائنا ومن جميع مبغضينا. وطبعا هنا ده كلامه ما بيتكلمش على الأعداء الماديين، ولكن بيتكلم على الشرير وكل أعوانه، سواء الأعداء الروحيين، أجناد الشر الروحية في السماويات، أو أعوان الشرير من فاعلي الشر والإثم أيا كان يعني. ولذلك وجب لنا إن إحنا نعبد الله بقداسة وبر جميع أيام حياتنا، ونحيا في مخافة الله باستمرار، وننكر ونهرب من الفجور والشهوات الموجودة في العالم ومن الخطية المحيطة بنا بسهولة، ونعيش في حياة التقوى والتعقل كل زمان غربتنا. يوحنا المعمدان شخصية عظيمة جدا، ربنا أعده علشان يبقى هو السابق اللي بيسبق مجيء المسيح ويمهد الطريق أمامه، وفيما بعد صار هو السابق أيضا اللي عمد السيد المسيح. ولما جه السيد المسيح وقال له إن أنا جاي أتعمد منك، قال له: ده أنا لست مستحقا أن أنحني وأحل السيور حذائك، لكن قال له: ينبغي أن نكمل كل باب. ميلاد يوحنا المعمدان كان هو تمهيد لميلاد المسيح، وفي ميلاد شخص آخر كان تمهيد لميلاد السيد المسيح، هو ميلاد الست العذراء، الإنسانة اللي اختارها الله علشان تكون هي اللي تستحق أن تكون أم للمسيح بالجسد. ربنا يعيد علينا هذه الأيام وإحنا مليانين من كل نعم وبركة. أشكر محبة سيدنا وفرصة للتهاني الصلوات ونجعلنا في المجد والبركة.
It is him who in all in